pasir. Pasir di mana? Di situ. Pakai apa? Pakai truk besar. Hah. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Oke. Ayo, dimapan ke dulu. Hah? Dimapan ke. Ini, bentar lagi truknya dimapan ke sih, no, truknya. Nah, ini. Wah. Pakai apa ibu? Pakai apa? Ekskavator. Pakai ekskavator. Wow. Mantul. Itu yang besar. Pakai ekskavator besar. Hah? Yo, let's go. Pakai ekskavator besar saja biar cepat. Iya. Wow, ekskavator besar. Wow. Bulldozer. Pakai isi mana? Kita nih. Berat sekali. Tuh. Titit. Nah, Bagas, bantu bapak ya. Iki loh, pegang iki. Ini. Naik. Naik. Wow. Mantul. Mantul ya, Gas. Emak ya. Apa iso? Tuh. Dah, yo, udah penuh. Udah penuh ya, tarik ya, Gas. Yo. Ayo tarik. Udah penuh. Wow, udah penuh. Tarik yo. Wow, udah penuh. Ya. Tarik, Gas. Mau bawa kemana? Di bawah situ. Ya. Mantul. Taruh situ. Ayo disuntak. Yeay. Itu Gas yang hitam, Bas, ambil Gas. Hah? Yang hitam itu diambil. Dorong. Yeay. Nah. Bentar pelan-pelan. Pelan-pelan, ayo. Wah, belat. Wah, natap ya, belat. Natap apa, Gas? Mantap itu. Oh iya, lewat jalan lain. Kenapa? Diangkat dulu. Wah. Belok. Berat. Berat olah. Yeay. Nyampe ya, Gas. Wow, suntak. Dapat banyak pasir ya, Gas. Yeay, dapat banyak, Bagas. Boleh. Mantap. Mantap. Oke. Ya. Masih. Nih. Berat. Itu sendiri. Hah? Aku sana tuh. Ya, ambil. Truk itu aja. Wow. Ada truk. Wah, truk besar. Jatuh. Wow, bulldozer ditek nih. Ekskavatornya. Wah. Jatuh ekskavator besar ya. Loh. Jatuh nih. Jatuh lagi ya. Oh, berat. Wih, dapat banyak emen. Oh, suntak tuh. Oh, ini. Wow. Wow, wih, pelan-pelan aja. Nggak iso. Oh no. Udah? Belum. Belum. Mau bawa kemana?
Bawa kemana? Ke situ. Ke situ. Ya. Ke situ. Dah sampai. Yeay. Papa. Belum ya.